ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു അല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2 പിറന്നനാളായി. ഇനിയും കുറെ പിറന്നനാൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അല്ലേ ചേച്ചി? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലചേട്ടൻ பர்த்டே? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இதே மாதிரி எப்பவும் மாமா ஹாப்பியா இருக்கணும். 100 வயசு வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ബാലചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ബാലചേട്ടന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യം ചേച്ചിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കോകിലേനോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു? ഇല്ലടാ കണ്ണാ, ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂல പറഞ്ഞു 3 വയസ്സിലിருந்து ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തതാ. പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രായം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബട്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഞാനാണ് ഭർത്താവ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്കൊരു ലൈഫോടെ ലെസൺ അത് എല്ലാരും കേൾക്കണം. നമ്മൾ കാണുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു, പെട്ടെന്ന് പ്രണയിക്കണം, അങ്ങനെയില്ല. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വരും, ചിത്രശലഭം പോലെ. 3 മാസം സമയമെടുത്തു. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു, എന്നെ നോക്കി 3 മാസം ഒന്നുപോലെ നോക്കി. ഇവളൊരു ഡോക്ടറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവള് കറിയുന്നത് ഇത് മഞ്ഞകുലി, ഈ നീലകുലി, ഇത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം, ഇത് അപ്പ കൊടുക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കും. ഹെൽത്ത് നന്നായി. പിന്നെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യൂട്യൂബിലെ പാത്ത് സ്വന്തം കുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തു. അവൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒരു കഫേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷി വാസ് എ ഓണർ. അത് അപ്പടിയെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടാ. அந்த ஒரு സന്മനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത്. இந்த ജനറേഷനിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഭാഗ്യമാണ് ഇറന്നു പറയാൻ. കോകില, ഈ ബാലചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ബാലചേട്ടൻ ഒരുപാട് സർവൈവൽ നേരിട്ട കാര്യമാണ്. ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അതല്ലാതെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും ബാലചേട്ടനെ ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിലൊക്കെ കോകിലയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അന്ന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ബാലചേട്ടൻ. அந்த மலையாளம் எனக்கே അല്ല, ബാലചേട്ടന്റെ ആരോഗ്യപരമായി ബാലചേട്ടൻ വയ്യാത്ത സമയത്ത് കോകില അപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്തൊക്കെ അന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടിരിക്കീங்க. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എന്റെ റിബിലെ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ. കാരണം സൈന പ്രദക്ഷിണം വന്ന് ഉദയനാനപുരം മുരുക ടെമ്പിളില് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പലത്തേക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നതാ. അങ്ങനെ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് ഡെയിലി. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം വന്നപ്പോ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഞാനത് ചെയ്തു. அந்த ഉദയനാനപുരം മുരുക ടെമ്പിളില് റെക്കോർഡറാ. എല്ലാരും 1 മണിക്കൂർ എടുക്കുമാ ഈ സൈന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ. ഞങ്ങൾ നടന്നുപോയി കേട്ടോ, ഭയങ്കര നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ താഴെ കിടക്കുക. അത് சொல்ல என்னாச்சு? கோயில் போகும்போது ஒருத்தர் ஆல்ரெடி அந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது அவர் அதுதான் பண்ணாருன்னு தெரியாது நமக்கு. மயங்கி ஒரு மாதிரி வாமிட். மாமா கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல போகணுமா? நான் கூட்டு போட்டுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு? வேண்டாம். அப்புறம் மாமா ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். சைன பிரதர்ஷனம் அதான் நான் பண்ண போறேன். എന്നിട്ട് പോയിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സിൽ முடிச்சேன். ബട്ട് സം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, റിബ് ബോൺ ക്രാക്ക് ആയി. ബട്ട് എന്തായാലും ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടടാ, ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. കോകിലൊക്കെ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു പുതുജീവിതം ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരു പുതുജീവിതമാണ് കോകിലക്ക എന്ന് ബാലചേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. എക്സ്ട്രാordinary ഇംഗ്ലീഷ്. ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല, இதுதான் லைஃப். இப்ப നിങ്ങൾ ഇത്ര മീഡിയ இருக்கீங்க, നിങ്ങൾ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ இந்த സന്തോഷത്തെ കൂടെ ഡിസ്റ്റർബ് പண்றதுக்கு ആളുകളുണ്ട്. എനിക്ക് അതുதான் ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ റൂട്ടിൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനില്ല. പോട്ടെ. அந்த ഫോൺ ഒന്ന് സൈലന്റിൽ പോട്ടാ തമ്പി. ഇപ്പോ 2 ദിവസം മുമ്പ്
അംഗനവാടി സ്കൂൾ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ അല്ലേ? ഗവൺമെന്റ് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ? സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലേ? അടുത്ത് കോക്കിലാൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണം? ஒரு கிளினிக். உறக்க போற நல்ல காரியம் உறக்க போற இல்ல ஹாஸ்பிடல் வந்து இந்த ஊர்ல ஹாஸ்பிடல் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ബാലച്ചേട്ടാ അത് ഐഡിയ കൊടുത്തത് ഇതാ. അംഗനവാടി ബാലച്ചേട്ടന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ കോകിലൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു. അതുള്ളതാണോ? ആമാണ്ട പണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനും അവളും വേറല്ലല്ലോ, എല്ലാരും ഒന്നല്ലേ. ഇതേപോലെ മീഡിയവും നടനും വേറല്ലല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നല്ലേ. നല്ലത് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ അംഗൻവാടി പണിഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ബാലചേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്താണെങ്കിലും കമന്റിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഇത്ര ആളുകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ബാലചേട്ടനെ അത് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ചോദ്യം ഉനക്ക് കോൺട്രവേഴ്சி பண்ணாங்க இல்லையா? உனக்கு என்ன மனசு தோணுது? அதுதான் நாங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கோம். இந்த மீடியால இருக்கவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, நெகட்டிவும் இருக்கு, இது நல்ல காரியமும் இருக்கு. அதே மாதிரி இவ்வளவு நாள் இது பண்ணாதவங்க இப்போ சடனா வந்து ஒரு லேடி, உங்களுக்கே அது தெரியும், நான் யாருன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கே தெரியும், அவங்க சடனா வந்து ஏதோ தப்பா ஏதோ சொல்றாங்க. பட் நாங்க எங்க சைட்ல இருந்து நாங்க எதுவுமே எங்க தப்பு எதுவுமே கிடையாது. எப்படி சொல்றது, சொல்லு தைரியமா சொல்லு. நாங்க കോകിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബാലചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ പ്രതികരിക്കാത്തത്, അതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണോ? இல்லப்பா, இப்பவும் சொல்றேன். ஆக்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட், ரியாக்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். நான் எல்லா காரியங்களும் ரியாக்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். முன்கை நான் செய்தது அல்ல. நீங்க எடுத்து பாருங்க, ஹிஸ்டரி எடுத்து பாருங்க. என்ன வேதனைப்பிச்சு வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் நான் ரியாக்ட் பண்ணேன். அந்த ரியாக்ஷன் ചിലപ്പോ അതോட ഡിഗ്രി എപ്പടിന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അംഗനവാടി സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. அந்த ஸ்கூல் மூடி எத்தனை நாள் அடைச்சிருந்தோம். എന്തിനാണ് நான் ചെയ്തത്? ஃபிஷ் மார்க்கெட் அங்கே இருக்கு. அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல அந்த குச்சிகள் வேண்டாம், ஐயோ குட்டிகள் படிக்கணும். வேற 2 குட்டிகளை பார்த்தா, ஒன்னு 96 மார்க்கு, ஒன்னு 99 மார்க்கு. இங்க இருக்குடா டேலண்ட், இங்க இருக்கு டேலண்ட். நான் பண்ணேன், ஆத்மார்த்தமாயிட்டு பண்ணேன். நான் என்ன பாவம் உங்களுக்கு பண்றேன்? நல்லது தானே பண்றோம். இப்ப கோகிலா ஒரு கிளினிக் கட்டி கொடுக்க, இப்ப கோகிலா கிளினிக் கட்டி கொடுக்கிற போது அன்னைக்கு கான்ட்ரவர்சி வருமா? இதுதான் நியாயமா இந்த பூமியில? என்ன கமெண்ட்ஸ்ல யாரு கமெண்ட்ஸ் போட்டாங்க, யாரை பத்தி சொன்ன ஒரு லேடின்னு நான் பேர் கூட எடுத்து வரேன். இல்ல, நிக்கேண்டவர் நிக்கேண்ட സ്ഥലത്ത് நிக்கணும். நிக்கேண்டவர் நாங்க அமைதியா, நாங்க எங்களுடைய நல்ல காரியங்கள் பார்த்துட்டு நாங்க சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கோம். எங்க இதுல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அவங்க வழி பார்த்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். அது தேவையில்லாம தப்பா மாமா பத்தி சொன்னா அது எனக்கு அது பார்க்க முடியாது. எனக்கு அது சொல்றேன். நான் இப்பவும் சில உண்மைகள் சொல்லல, அதுதான் நான் இப்பவும் சொல்றேன். அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருக்கேன். ஆனா மாமாக்காக தான் நான் அதை சொல்லாம இருக்கேன். அது சொன்னா அது நல்லா இருக்காது, ஒருத்தவங்களோட லைஃப் வந்து இது பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தா கரெக்டா அவங்க வழியில இருந்தாங்கன்னா அது போதும். எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா சரி. நெக்ஸ்ட் டைம் எதனா டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்தா அது என்னன்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன். மாமா, நான் உங்ககிட்ட கூட நான் பெர்மிஷன் கேட்க மாட்டேன். அடுத்த வாரத்துக்கு நீ தேவர ஜாதி தானே, உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா என்னால? வேற அர்த்தம் தானே, ஒரு அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது கொஞ்சம் ஓவரா போகுது. നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം. ഇതിപ്പം ബാലചേട്ടനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഉള്ള സത്യങ്ങളൊക്കെ ബാലചേട്ടൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്നവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. இல்ல, நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன். இந்த போதைப்படுத்தி கொடுத்தது இந்த 24 வயசு இருக்கு இந்த குஞ்சு குட்டி என்கிட்ட சொன்னான், மாமா 99 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க, ஒரு ஆளுக்கு சிக்ஷை கொடுக்குறீங்க, அப்ப 99 பேருக்கு செய்யல கர்மா போயிடும் இல்ல மாமான்னா. கரெக்ட் இல்லை? இன்னும் பிறந்த நான் இப்போ பாரு, கேன்சர் வைக்கம் வந்தேன். கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் மக்களுக்காக இந்த மாசத்துலேயே? 6
ஆமா 6 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன் மக்களுக்கு. நான் அவன் கேட்கறேன், கொடுக்கறதுல என்ன கணக்கு இருக்கு? ஏன் நீங்களும் கணக்கு வைக்கிறீங்க? ஏன் அபிப்பிராயம் சொல்றீங்க? அபிப்பிராயம் சொல்ற எல்லாரும் கணக்கு வச்சுட்டு செய்ய. நீங்க எல்லாரும் நல்லவரானீங்க, நீங்க எல்லாரும் நல்லவனா இருக்கு. நான் சீத்தவன், நான் கெட்டவனா? சரி, நான் கெட்டவனா இருந்துட்டு போறேன். நான் ராவணன். അങ്ങനെ വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചോ. എന്നെ രാവണൻ, അങ്ങനെ രാവണന് വെച്ചോ. പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് இந்த பூமிக்கு நன்மையில்லை உண்டாവുന്നേ. എന്നെ കൊണ്ട് இந்த பூமிக்கு நன்மையில்லை நான் ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എന്ത് കണക്ക് எனக்கு മനസ്സിലാവുന്നില്ല. நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா மட்டும்தான் அது மாமா ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது தப்பா தெரியுது. மற்றபடி மாமா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஒரு ஸ்கூல் தொடங்குறோம் குഞ്ഞു குட்டிகளுக்கு. அன்னைக்கு ஈவினிங்கே கான்ட்ரவர்சியா? அப்ப நான் சொல்லட்டுமா? போட்டோ எடுக்கட்டுமா? ஜீவிதம் நஷ்டப்பட்டு போகும். இப்படி பார்த்தா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கும் தான் நிறைய வருது. அப்ப அதெல்லாம் அப்ப நாங்க அந்த மாதிரி கமெண்டே இல்லையே, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. சும்மா அவர் தானே தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, என் அப்பன் குதிரைக்குள்ளன்ட்டு அவங்களே சொல்றாங்க. சத்தியங்களை அவங்களே திறந்து പറയുறாங்க. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെ സത്യം அவங்க വായ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കട്ടെ, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ, എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ആരടുത്തും എന്നെ ഒന്നും തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ. പോട്ടെ. അതേപോലെ ഇനിയും ആ ലേഡി വീണ്ടും ഇതേപോലെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ கோகுலக்கா ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുമോ? கண்டிப்பா சொல்லு, கண்டிப்பா சொல்லு. இது மாமாக்காக நான் இந்த வாட்டி சொல்லாம இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் எதனா நான் பார்த்தேன்னா, ஏதாவது வந்ததுன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். ഓക്കെ. അത് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി. போதும்ல? இல்ல க்ளூ இதோட நின்றுவாங்கல்ல. അപ്പം போதுமா? இல்ல, எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகி போச்சு. நான் நல்ல காரியம் செய்யும்போ நம்மள ஹர்ட் ஆகினது தெட்டடாகணும். இல்லைன்னா நீங்க பண்ணுங்க, நான் வாயடிச்சு நிக்கிறேன். என் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு கோகிலா வந்து പറയുന്നു, மாமா இங்க ஒரு கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணு மாமா. எந்த பொண்ணு நான் மரியாதைக்கு ஒரு மாலை கூட மேடிச்சு கொடுத்தேன். நீங்க 6 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கு. எந்த பொண்ணுக்கு இந்த சன்மனசு வரும்? உன் பாரியா வருமா? நாட்டுக்காருக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தா சீத்த பறையோ இல்லையோ? எந்த ஒய்ஃபு வரை என்ன எடுத்து கொடுக்கணும். ஏன்னா சிறுப்பத்தில் 3 வயசுல இருந்தே நான் செய்ததை அவர் கண்டிருக்க. நான் செய்த நன்மையை நீ தடையிறது விட்டுரு, ஒரு சாத்தான் ஆவறது. நான் தெய்வத்தின் வழிக்கு நான் போய்க்கொள்ளும். நீங்களும் நல்லா இருங்க. இது மாத்திரமா நான் ஆகரிக்கிறேன். இனி கோகிலாவை ഒരിക്കലും വേദനിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്പോർട്സിലുള്ള കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പോവുക. കേരളത്തിക്ക് അറിയാം, ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമാണ് അല്ലേ? ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ഇറക്കണ്ട പിള്ളേരെ, ഞാൻ സ്പോൺസർ പண்றேன்டா വേൾഡ് വൈഡിൽ അവർ. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പാച്ചട്ട ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാമോ? ഓടാ, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെവിക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കും.